আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের অধীন রানীগঞ্জের রোনাই এলাকার বাম্বা কলোনির বাসিন্দারা আজ ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডে টিএমসি পার্টি অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখান। তারা বলেছেন যে এখানে ড্রেনেজ ব্যবস্থা, রাস্তা এবং পানীয় জলের অনেক সমস্যা হয়েছে। ২০১৬-এ সকল সমস্যার কথা স্থানীয় কাউন্সিলকে অবহিত করা হলেও এখনও পর্যন্ত কোনো সমাধান পাওয়া যায়নি বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। এখানকার রাস্তার অবস্থা এতটাই খারাপ যে মুসল্লিরা যেতে পারছে না, নোংরা পানি দিয়ে মসজিদে যেতে হয়। তারা জানান, বারবার কাউন্সিলর, বড় চেয়ারম্যান, পৌর কর্পোরেশনকে জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত সুফল পাওয়া যায়নি। ড্রেনেজ ব্যবস্থা ভালো না থাকায় ড্রেন থেকে নোংরা পানি এসে নোংরা হয়ে মসজিদে যেতে হচ্ছে বলে জানান তিনি। ওয়ার্ড কাউন্সিলর আক্তারি খাতুনের কার্যালয়ের সামনে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে দ্রুত এসব সমস্যার সমাধানের দাবি জানান। रोड भी जरूरी है, नाली भी जरूरी है। देखिए पानी जो हम लोग भरते हैं तो इसके लिए देखिए ये सिप्टिक का पानी जो है देखिए घर में घुसता है, नाल पे घुसता है। हाँ देखिए ये सिप्टिक का टैंक सब खुला हुआ है इसमें। कितने सालों से आप लोग दिक्कत का सामना 15-16 साल हो गया। अच्छा, क्या मांग रखते हैं आप लोग प्रशासन से? हम लोग मतलब रोड और नाली चाहिए, ये रास्ता नाली। मस्जिद का रास्ता का समस्या को लेकर के काउंसलर साहबा के पास में हम लोग आए थे सारे लोग, और काउंसलर साहब सामने हम लोग सब सारा प्रस्ताव रखे रास्ता को लेकर के। हम लोग का रास्ता बरसात की वजह से बहुत ख़राब हो चुकी है। इसके लेकर के काउंसलर साहबा से हमने बात किया, हमारे कमेटी के, हमारे मोहल्ले के मेम्बरान ने सारे लोग बात किए। काउंसलर साहबा बोली कि महीना 2 महीना के अंदर में फंड मिलने से काम होगा। हमारे पास फंड नहीं है। अब रह गया सवाल कि अगर फंड लेकर के अगर काम या रास्ता या किसी तरह का यूनियन का काम रुकता है तो ये बहुत दुख का बात है। सबसे बड़ा बात है कि मस्जिद का रास्ता है और सारे नमाजी को जाने में बहुत तकलीफ़ है। आप एक बार रास्ता के तरफ जा कर के देखें, और गुजारिश है हमारे इस इलाके के बोरो टू चेयरपर्सन शहजादा मुजम्मिल से कि आकर के खुद से देखें कि क्या रास्ता का पोजीशन है। এ বিষয়ে একাধিকবার ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়নি বলে জানান তিনি। এখনও টেন্ডার জারি হয়নি কেন তা জানেন না বলে তিনি জানান। শুধু বাম্বা কলোনি কাজই নয়, আরও 2টি কাজের প্রস্তাবও দিয়েছেন তিনি। শীঘ্রই এই কাজ কবে শুরু হবে তা বলতে না পারলেও উচ্ছেদ ব্যবস্থার বিষয়ে আক্তারি খাতুন বলেন, বাম্বা কলোনি একটি সরকারি কলোনি যা 2016 সালে গড়ে ওঠে। এটি 2016 সালে নির্মিত হয়েছিল। এর আশেপাশে ব্যক্তিগত জমি রয়েছে, তাই ড্রেন নির্মাণের জন্য ব্যক্তিগত জমির মালিকানার কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে। प्रपोजल हम बहुत दिए हैं, एमपी को दिया, एमएलए को दिया, अड्डा में दिया, कॉरपोरेशन में दिया, लेकिन 35 नंबर वार्ड में सही से अभी कोई काम हुआ नहीं, जिसका वजह से हम भी फंसे हुए हैं। रह गया जो आज जो ये लोग भंबा कॉलोनी से जो आए हैं, मस्जिद का लेके हम लोग खास करके मस्जिद का लेके वहाँ का रास्ता का दिए हैं। रास्ता सैंक्शन हो गया, मेयर साहब साइन कर दिए। सिर्फ मस्जिद का नहीं, 3 ठो काम, एक ठो मोरलपाड़ा, एक ठो शहीद नगर का रास्ता, एक ठो भंबा कॉलोनी का मस्जिद का रास्ता। ये काम जो है मेयर साहब साइन करके टेंडर कॉल में भेजे हैं। अभी तक क्यों नहीं टेंडर ओपन हुआ? फर्स्ट कॉल हम सुना, फर्स्ट कॉल नहीं हुआ, सेकंड कॉल में गया है। अभी तक हम परसों दिन इन लोगों को बोले हैं कि परसों दिन आप मेरे साथ चलिए मेयर साहब के पास, हम लोग देखेंगे क्यों इतना लेट हो रहा, आदमी को तकलीफ हो रहा। কিন্তু কেউ তাদের জমিতে ড্রেন নির্মাণের অনুমতি দিচ্ছে না, যার কারণে এই সমস্যা হচ্ছে। তিনি বলেন, প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া কারো জমিতে ড্রেন নির্মাণ করা যাবে না, তাই প্রশাসনের সঙ্গে বসে ড্রেন নির্মাণের অনুমতি দিতে হবে বলে জানান তিনি। ওই এলাকায় পানীয় জলের সুব্যবস্থা তৈরি হবে বলেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তারা খুব শিগগিরই সব সমস্যার সমাধানের চেষ্টা চলছে বলে জানান। ব্যুরো রিপোর্ট, অ্যাক্টিভিস্ট বাংলা।